Guys, welcome guys sa aking YouTube guys kay Kuya Bax YouTube channel guys. Andito ako ngayon guys sa Econo Hotel. Magluluto kami guys ng food challenge guys. Indian Sana versus all. Philippines. Okay guys. Ito guys, magluluto guys itong kaibigan nating Indiano guys. Ito, uumpisahan niya pagluto guys. Nilagyan niya na ng mga ingredients. Wow! Kita mo yun guys, ang daming mga Sana ingredients sa mga all. Indian food guys, oh. Ang dami niyang nilagay guys nga. Ano guys, maraming mga sibuyas, kamatis, tapos mga dahon-dahon. Tapos yung mga Ricardo guys, hindi natin alam guys kung ano guys, ang daming klase guys, o iba-iba yung kulay. Ito guys, cooking challenge guys, Indian versus Philippines. Panoorin nyo lang guys ha, hanggang matapos. Kaya ito guys, nilagay na guys mga sibuyas. Tapos kamatis, ang dami guys, ang liliit ng pagkahiwa guys. Kaya panoorin nyo yan guys. Huwag nyo kalimutan guys, bago nyo matapos itong video guys, paki-subscribe guys si Kuya Bax. Marami pa Sana kayong makikita all. ng mga video guys nga kakaiba nga hindi nyo pa nakikita. Gaya ng ginagawa kong mga nakaraan guys. Yung content guys, kakaiba talaga guys kasi namimingwit ako ng kalapate. Okay guys, ito naman guys, cooking challenge guys, Indian versus Philippines. Kita mo yan guys. Itong kabila guys, nagluluto din siya guys ng sinigang na baboy guys. Ito, tatawagin natin yung nagluluto nito guys at para makita natin guys kung anong laman niya. Sasarap guys. Oh, umusok-usok guys. Sana all. Sinigang na baboy guys. Dito guys sa New Zealand guys, meron ding kangkong guys sa katalong. Yan yung gulay niya guys, pansahog niya guys sa kanyang sinigang na baboy. Yan guys, yung halo-halo niya na guys. Mukhang masarap talaga yung sabaw guys. O nagdilaw-dilaw sa lasa. Ito balikan natin guys yung niluluto ng Indian guys. Yan. Wow! Ayan guys. Yan yung tira Indian guys. Oh. Ang sarap guys. Pero simple lang yung guys. Oh. Wala ka nakikitang sahog guys. Wala malang isda. Walang karne. Kahit karning baka nga konti o karning baboy na konti guys. Wala ka makikitang ano guys. Pero napakasarap daw yun guys. Yan ang pinaka-best recipe ng India guys. Sana Napakasimple lang all. nakikita yan guys. Oh. Yung ingredients niya guys. Oh, hinalo-halo na naman niya guys. Ito guys, cooker to guys. Napaka-sarap nito magluto guys. Subaybayan nyo lang guys. Ayan o, ayan ang hinalo-halo. Ayan na guys. Ayan na. Mukhang malapit na tumatapos guys. Yan na. Tinitiran niya na. Oh. Binubuhusan guys ng maligamgam na tubig guys. Para meron konti-konting sauce. Ayan na guys. Ayan o. Okay. Oo. Tama yan guys. Bago pala matapos tong video na to guys, i-shout out ko guys yung mag-iina ko sa Pinas. Hi Gom, magandang gabi Gom. I miss you. I love you, Kuya Lian, Bibi Maro. I miss you so much sa inyo mag-iina ko. Mag-ingat kayo Sana palagi. all. Ito na guys, tinakpan na ng Indian guys. Ito na guys ha. Ito naman sa akin guys, ito Pilipinong luto to guys. Wow! Ginagay kalabasa, ampalaya, tapos mga Ricardo guys, tapos baka, karning baka guys. Tapos iikot natin yung camera guys, nandito sa labas guys. You know, may mga Pilipino pang kumakaway guys. Gustong sumasali sa vlog natin guys. Yung isa naman guys, nag-iisip. Hindi nagre-reply daw yung asawa niya. O may dalawang dumaan naman guys, o kumakaway. Shout out daw
Kuya Box. Balikan natin yung isang Pilipino guys, yung sinigang na baboy niya guys. Malapit na yung naluto to guys, oh. Kanina pa to Wow! halo-halo guys, hanggang ngayon hinahalo pa rin niya guys. Baka madurog tong buto-buto nito. Balik tayo sa luto ng Indiano guys. Kaya ito kay kuya naman guys, sinasangag naman siya guys ng bahaw guys. Yan o, sinasangag niya. Seryoso si kuya guys, talagang hindi siya tumatawa guys. Itong luto sa Indiano guys, o tinitingnan natin guys. Yan gusto, ang bango ng amoy guys, oh. Napakasimpleng luto lang yan, pero ang bango ng amoy, oh. Pinipitik-pitik lang yan guys, oh. Oh, oh, oh. Kita mo yan. Sana all. Yun ang style pala nila guys. Parang may orasyon. Kita mo yan guys. Oh, oh, tinakpan ulit. Tinakpan niya ulit guys. Ito naman sa akin guys, lulutuin ko na guys. Mantika muna ilalagay natin guys. Igigisa ko na guys yung kalabasa, ampalaya, tapos yung kunting laman guys ng karning baka. I-promote ko to guys, itong mantika guys, sunflower oil guys. Ito yung walang kolesterol. Ito kay kuya naman guys, kita mo guys, sinangag na kabahaw guys. Nilagyan niya ng itlog guys. Nako, napakasarap ng guys. Ubos talaga yung ano niya guys, bahaw. Ito guys, ito na yung ilalagay ko guys. Ilalagay ko guys itong ricado guys, bawang, sibuyas. Yun, pasok na guys sa kawali guys. Inikot-ikot na ni Kuya Box. Sana all. Binuhos guys. Binuhos na yung ricado. Wow! Yan, nakikita mo guys. Yung mukhang seryoso si Kuya Box nito guys, oh. Oh, palingon-lingon pa yan siya, oh. Oh, kita mo yan? May nagsa-shout out kasi sa likod guys. Kaya lumingon ako. Ayan. Yan, halo-halo na guys. Yan, halo-halo na guys. Halo-halo na guys. Ayan na. Yan, malapit na guys. Malapit na yan naluto guys. Malapit na yan naluluto. Kita mo yan guys. Malapit na yan naluluto guys. Hinalo-halo na. Hinalo-halo. Tatakpan natin. Baka langawin. Okay. Balikan natin guys yung Indiano guys. Ayan. Yan guys. Yan yung ginagawa nilang kanin guys. Oh. Yung parang ginagawa lang hotcake guys. Yan oh. Yan yung kanin nila guys. Tapos yung niluto niya kanina guys. Yung ginigisa guys. Yun yung magiging sauce niya guys. Dyan sa parang ginawa niya hotcake guys. Yan yung kanin niya guys. Oh, parang hotcake lang. Ang galing talaga ng imbento niya guys. Hindi sila kumakain ng kanin guys. Ang ginagawa nilang kanin guys. Yan. Bigas guys nga giniling. Tapos nilagyan ng tubig. Tapos yan, parang piniprito lang yan sa kawali na yan, no? Yan na yung magiging kanin nila, guys. Oh, simple lang, di ba? Hindi sila kumakain ng kanin, guys. Yung kanin nila, guys, yung bigas, guys, ginigiling nila, tapos ginagawa nila parang hotcake. Yan, ginaganyan na nila, guys, oh. Yan. Yan ang kinakain ng, guys, India. Yan ang mga tirada nila, guys. Tapos yung kaninang niluto niya, guys, yun ang sauce nila, guys. Yun ang ginagawa nilang sauce. Kaya ito, guys, panoorin nyo guys hanggang matapos guys para makita nyo guys kung ano yung mga ginagawa nitong Indian guys versus Philippines. No? Makita mo. Ano namang kayang lulukutin nito. Nilagyan ng konting mantika guys para medyo malasa siguro. Pinahiran ng mantika. Inikot-ikot. Tinakpan. Takpan natin. Baka langawin. Okay. Ayan guys. Sinali na guys. Nilagyan na guys ulit. Yan. Yan magiging kanin nila guys. Inikot-ikot lang guys. Inikot-ikot. Okay guys. Ito nyo guys. Napakasimple lang guys. Musok-usok na guys. Yan yata ginagawa nilang guys. Pambalot sa shawarma guys eh. Tingin nyo guys. Comment na kayo sa baba guys kung mayroon kayong gustong sasabihin guys. O ano yung gusto nyo itanong.
Walang problema guys. Comment na kayo sa baba. Comment na magko-comment na kayo guys sa baba guys. Yan. Oh, binuksan niya guys. Oh. Ito, yung sarap talaga nung guys. Yun yung magiging sauce niya guys. Ito ang niluluto niya guys. Yun ang magiging sauce. Oh, kita mo yun, no? Oh. Ang anghang pa naman yung guys. Ito mga Indian guys, mahilig sila sa maanghang. Ayan ang lutong Pinoy guys. Yung mga bawang lang guys, tapos sibuyas. Oh, kita mo guys, sinilo-halo ni Kuya Bax guys. Oh, sinilo-halo. Tapos ngayon, isa lang na guys, yung karne ng baka guys. Oh, binuhos na ni Kuya Bax. Oh, ayan na. Tapos halo-haloin. Hindi mo gano'n makikita itong niluluto ko guys kasi may hawak akong cellphone guys. Sa isang kamay ko yung cellphone. Kaya hindi nito makikita yung video ko hanggang sa maluto yan siya guys. Maipakita ko mamaya sa inyo guys. Yung video ko guys pag nalagay ko na lahat ng mga gulay. Makikita nyo yan mamaya guys. Pag malagay na lahat ng gulay, yan guys, oh. Yun oh, ang sarap guys. Wow! Yan ang lutong Pinoy guys. Sana India versus all. Pinoy. Kaya kayo na mag-judge guys kung saan yung masarap guys. Ha? Kita nyo guys, kayo na mag-judge kung saan yung masarap. Lutong India o lutong Pinoy-Pino guys. Okay guys. Yan oh. Yan guys, napakasarap guys oh. Yan guys, ginisang karning baka guys nga may kalabasa. Tapos ampalaya. Grabe sarap niyan guys. Kita nyo yun guys? Oh. Sana Oh. all.